ظالم کی بات نہ مانتے, امریکہ کی بات نہ مانتے, تو ہمارا ملک بھی پورا برا بن جاتا, ہمارے اوپر بھی بم گرائے جاتے. تو ہر روز مرنے سے بہتر ہے بندہ ایک بار مرا جائے. ہم تو ہر روز مر رہے ہیں. کیا آج نہیں ہمارے اوپر بم گرائے جا رہے؟ کیا آج ہمارے بچے, ہماری بیویاں, ہمارے خواتین, ہمارے بوڑھے جوان نہیں مر رہے؟ آج بھی تو ہلاک ہو رہے ہیں. تو آج ہر روز مر رہے ہیں, پچھلے کئی سالوں سے مر رہے ہیں. بہتر تھا ایک بار مرا جاتا تاکہ اس خاک سے پھر ایک زندہ قوم نکل آتی. لیکن لیڈر جب بزدل ہوتے ہیں تو پھر یہی حال ہوتا ہے, پھر ہم لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن مجید میں, آج کا مفہوم یہ ہے, جو مجھ سے نہیں ڈرتا لوگوں سے ڈرتا ہے, پھر میں ہر چیز کا خوف اس کے دل میں ڈال دیتا ہوں, پھر وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے. اور جو مجھ سے ڈرتا ہے کسی اور سے نہیں ڈرتا, پھر دنیا کی کوئی چیز اسے ڈرا سکتی نہیں ہے. یہی صحابہ کا سرہ امتیاز تھا, یہی تبع تابعین کا, یہی ہمارے جرنیل کا, یہی طارق بن زیاد کا, یہی موسیٰ بن نصیر کا, یہی محمد بن قاسم کا, یہی سلطان ٹیپو کا, یہی محمود غزنوی کا, یہی نور الدین زنگی کا. سب کا نظریہ یہ تھا کہ ڈرو صرف خدا سے. اور پھر زمانہ ان سے ڈرتا تھا. انگریزوں کی مائیں اپنے بچوں کو چپ کرانے کے لیے کہتی تھی ٹیپو از کمنگ, چپ کر جاؤ, ٹیپو از کمنگ, بی کوائٹ, حشر, ٹیپو از کمنگ, چپ کر جاؤ. جیسے ہم کہتے ہیں بلی آ گئی, کتا آ گیا, چپ کر جاؤ, فلاں آ گیا, ابا آ گیا. ابے کی بھی حیثیت اتنی ہے اسلامی معاشرے میں, بچے کو چپ کرانا ہو تو ابا آ گیا, اس کو بگانا ہو اندر تو ابا آ گیا. یہ خوف پیدا کیا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں بھی یہ ایسے نظریات نے جنم لیا جس سے ہمارے اندر خوف پیدا ہو گیا. ورنہ حضرت سفینہ جیسے لوگ ہوں, قافلے سے بچھڑ جاتے ہیں, جنگل میں چلے جا رہے ہیں, اکیلے ہیں, شیر نے حملہ کر دیا. اب شیر کون سی یونیورسٹی کا پڑھا ہوتا ہے؟ شیر کو کون سے آداب سکھائے جاتے ہیں؟ جب شیر نے حملہ کیا تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رک جا, رک جا, میرا تعارف تو پوچھ لے, میں ہوں کون, میں ہوں کون. جب شیر رک گیا, دیکھو شیر کو بھی اللہ شعور عطا فرما دیتا ہے. اس لیے اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں, یہ یہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آج مسلمان بے وفا ہو چکا ہے, اللہ کا بے وفا, اللہ کے رسول کا بے وفا, قرآن کا بے وفا, اسلام کا بے وفا. جب بے وفا ہو چکا ہے تو پھر اس کے ساتھ اللہ کی مخلوق وفا نہیں کر سکتی. جب بتایا کہ میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں, مجھے کھانا ہے تو مجھے عام آدمی نہ سمجھنا, میں تو محمد رسول اللہ کا غلام ہوں. تو شیر نے کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ سے زبان مانگی, مولا زبان سے میں جواب دوں. تو شیر نے زبان حال سے جواب دیا, سر جھکا دیا کہ جو محمد رسول اللہ کے غلام ہیں, ہم تو ان کے غلاموں کے غلام, ہم تو ان کے غلاموں کے غلام ہیں. اوپر سوار کیا, قافلے کے ساتھ ملا کے آیا. اور مسلمانوں کی ایسی تاریخیں بھری پڑی ہیں, جنگل میں پڑاؤ ڈالتے, جنگل کے درندے مسلمانوں کے لشکر کا پہرا دیتے, کیونکہ وہ خدا سے ڈرتے. وہ کس سے ڈرتے تھے؟ اور خدا سے جو ڈرتا ہے پھر اللہ اپنی مخلوق, اللہ کی تو ساری مخلوق ہے, وہ اس کے دل میں اس کا ادب, اس کا احترام, اس کا خوف, اس کی حیبت ڈال دیتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے تو فرمایا کہ یہ لوگ ڈرتے ہیں لوگوں سے جیسا اللہ سے ڈرا جاتا ہے. آج ہم صرف دنیا بچانے کے لیے من حیث القوم مسلمان کی بات کر رہا ہوں, اس میں بڑے بڑے اسلامی ممالک ہوں, ان کے حکمران ڈرتے ہیں, ہمارا پیسہ وہاں پڑا ہوا ہے, ہمیں ایڈ کہاں سے ملتی ہے. بھئی اب غیر اللہ سے مانگتے ہو, نام خدا کا لیتے ہو, آپس میں 10-10 ہزار 5-5 ہزار روپیہ اکٹھا کر کے سارے ممالک, تو کیا آپ مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے؟ جی نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. کتنا پیسہ پڑا ہے ان لوگوں کے پاس. اب تو جناب ان کے پنڈت آگے گزر گئے ہیں پیسے کے لحاظ سے. ہمارے علماء کے ساتھ کیا پیسہ ہے, انڈیا میں ایک پنڈت پکڑا گیا ہے, مارا گیا ہے, جس کے پاس منو سونا اور چاندی نکلا ہے, کپڑے نہیں پہنتا, لنگوٹ پہنا ہوا ہے پنڈت. کیا ہے پنڈت, لیکن اس نے بھی سونا دبا رکھا تھا نیچے. اس نے کیا کرنا تھا؟ اگر کوئی دنیا دار کو دبائے تو ٹھیک ہے, وہ بھی جسٹیفائی چلو کرتا ہے. اس نے کیا کرنا, زندگی میں کپڑے نہیں پہنے, ننگا رہا ہے, اور جناب پنڈت ہے, لیکن جب مرا ہے پتہ نہیں یا پکڑا گیا ہے, اس طرح کی خبر آ رہی ہے, اور اس سے جناب سونا اور چاندی اور نوٹ نکلے ہیں. تو یہ ڈر اسی خوف کا ہے کہ دنیا نہ چلی جائے. 30 سال سے حکومت سے ادھر وفاداری کر کے چمٹے ہوئے, یہ حکومت نہ چلی جائے. جب جاتی ہے تو پھر وہ پوچھتی
نہیں है। याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो पासा पलटना है। फिरौन जैसे नहीं रहे, नमरूद जैसे नहीं रहे, सिकंदर आजम जैसे नहीं रहे, बड़े बड़े जालिम नहीं रहे, तो तुम क्या चीज हो? अल्लाह से डरो तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद तुम्हारे साथ होगी। लेकिन रब ने फरमाया आओ अशद्द खश्यतन, ये सिर्फ यहाँ तक नहीं, ये तो इससे भी ज्यादा डरते। पंजाबी में कहते हैं ना, खुदा नेड़े के चुग्गा, ये वो हाल है इनका कि अल्लाह नेड़े है या डंडा नेड़े है, क्लैशनकोफ नेड़े है, बम नेड़े है, क्या चीज है? तो इनके नजरियात बदल गए। इसलिए जब नजरियात बदल जाते हैं फिर आइडियालॉजी नहीं रहती। जब खौफ आ जाता है तो बंदा फिर फल फूल सकता नहीं। जब खौफ चला जाता है, सिर्फ अल्लाह का खौफ होता है, फिर वो फ्री होकर अल्लाह की बारगाह से उसे मदद मिलती है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात के मुताबिक वो फलता और फूलता है। एक तो यहाँ तक फिर अल्लाह ने फरमाया, वो कायद करते हैं वकालू, और कहते हैं रब्बना लिमा कतबता अलैनल क़िताल, या अल्लाह तूने हमारे ऊपर क़िताल क्यों फर्ज कर दिया? अभी क्यों हमें इस मुसीबत में डाल दिया? पहले नमाज रोजे तक, नमाज और ज़कात तक बड़े पक्के मुसलमान जी, जब किसी की मदद की बारी आए तो फिर पैसे हट जाए। ये किसी ने कहा ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताज के लिए कम न दे कर रो बयां। अगर अल्लाह ने इबादत ही करानी थी तो फिर तो फरिश्ते काफी थे। हमें तो पैदा किया कि हम देखें कि इंसानियत के साथ हमारा क्या सलूक है। हमें दर्द दिल रखना चाहिए इंसानों के लिए। तो वो कहते हैं जनाब हमारे लिए अभी क्यों जहाज को फर्ज कर दिया? अभी तो हमारे फलने फूलने का वक्त था, अभी तो थोड़ी अय्याशी करने का वक्त था। तो दो चीजें आ गई अब, एक सिर्फ नमाज और ज़कात और रोजा अहकामात शरीयत हूं, तो फिर हमने दाढ़ी भी रख ली, फिर हमने अपना उंगलिया भी बना लिया, फिर हमने जनाब नमाज भी पढ़ते रहे, ज़कात भी देते रहे, लोगों को नमाज की दावत भी देते रहे, क्योंकि आसान काम है। आप किसी बड़े से बड़े शराबी को भी कहे नमाज पढ़ा कर, वो आपको कत्ल नहीं कर देगा, वो कहेगा अच्छा इंशाअल्लाह मैं पढ़ूं, यही कहेगा ना। लेकिन अगर आप उसे कहें शराब पीना छोड़ दे, फिर मुश्किल है, फिर खतरा है। याद रखें, अगर यजीद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से खतरा ना होता, सिर्फ यही बात होती कि यजीद ये बुरे काम छोड़ दे, तो वो कहता मैं छोड़ देता हूं, नमाज पढ़ा कर, ये सारा जो तूने सिस्टम डिवाइस किया इसको छोड़ दे। इतनी बात होती तो बात काबिल कबूल थी। लेकिन इमाम हुसैन ने तो बढ़कर आगे बात की, फरमाया तू जालिम है, तेरी बैत मैं नहीं कर सकता, तुझे मैं वोट। इमाम हुसैन को मानने वाले लोग बड़े जुलूस निकालते हमारे मुल्क में। इमाम हुसैन का एक ही एजेंडा है, यहाँ बात निकल आई, इमाम हुसैन का एक ही अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एजेंडा था, और वो क्या था? मैं किसी शराबी और बदकिरदार को वोट नहीं दे सकता, नहीं दिया। और हमने या हुसैन कहकर हम किसको वोट दे रहे हैं? किस बात, किस दीन की बात करते हैं? किस इमाम हुसैन की हम बात करते हैं? किस अखलाक की बात करते हैं? इमाम हुसैन, अब फिर मैं ये भी बात कर दूं, सारी स्टेट ने यजीद को खलीफा मान लिया, अगर इमाम हुसैन वोट ना भी देते तो फिर क्या फर्क था? या तो जिसको 50 मिल जाए वो हार जाता है, जिसको 51 मिल जाए वो, यही हाल, यही जमहूरियत है ना। यानी जिसको 50 मिले वो हार गया और जिसको 51 मिले वो जीत गया। लेकिन यजीद को सारी स्टेट ने वोट दे दिया, इमाम हुसैन ने नहीं दिया। वो इतना बेवकूफ था कि एक वोट के लिए इतना काम करवा दिया। उसे पता था जब तक ये वोट नहीं मिलेगा मैं इस्लामी खलीफा नहीं हो सकता, मैं इस्लामी खलीफा नहीं, मुझे कोई इस्लामी खलीफा नहीं मानेगा। तो इमाम हुसैन ने फरमाया मैं ये स्टैंप नहीं लगाऊंगा कि तू इस्लामी खलीफा है, तू खलीफे के लिए तू नाअहल है, तू इसके लिए अहल ही नहीं है। तो आज अगर हम इस नजरिए पर अमल कर लें तो क्या तब्दीली आएगी? जरूर है, जरूर आएगी। तो वो लोग जिहाद से डरते हैं, इमाम हुसैन जिहाद से नहीं डरते हैं, हजरत अली जिहाद से नहीं डरते हैं, सहाबा इकराम जिहाद से नहीं डरते हैं। उनकी तो ख्वाहिश थी, उन्होंने तो ऐसा कहा, तो हमारे ऊपर क्यों क़िताल कर दिया है? पर लौला अख्तरतना इला अजलिन करीम, अगर तू हमें थोड़ी सी और मोहलत दे देता, अभी क़िताल को फर्ज ना करता, तो अल्लाह ने फरमाया कुल मताउ दुनिया फलील, याद रखो दुनिया का माल बड़ा कलील है। जितना भी जोड़ लोगे, जितना भी जोड़ लोगे, कितना साथ ले जाओगे, हो सकता है मरते वक्त किसी ऐसी जगह मर जाओ कि अपने माल में से कब्र भी नसीब ना हो, अपने मुल्क में कब्र भी नसीब ना हो,
कितना बड़ा मुल्क था मुगलों का, और बहादुर शाह जफर जब मरा कफन भी नसीब नहीं हुआ, और फिर कहा कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन मुयस्सर ना हुई कुएं जा, कब्र भी नहीं मिली, कब्र भी नहीं मिली। हमें अल्लाह से डरना चाहिए। इसलिए अल्लाह फरमाता है मताओ दुनिया कलील, जितनी भी जोड़ लोगे तुम्हारे नजदीक हिसाब हो सकता है ट्रिलियन में चले जाओगे, कहां चले जाओगे, लेकिन रब के नजदीक उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो यही रह जाएगी, वो यही छोड़ के चले जाओगे। जो आखिरत में काम आनी है जी वो अल्लाह का खौफ, वो अल्लाह का तकवा है, उसकी तरफ आओ। और साथ ही फरमा दिया वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका, जो अल्लाह से डरता है, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है, उसके लिए आखिरत से बढ़कर कोई चीज बेहतर नहीं। इसलिए बुजुर्गान दीन ने ये कहा है कि ऐसी दौलत औलाद के लिए न छोड़ जाओ कि जिसमें तुम भी बराबर के शरीक हो जाओ। अगर वो नेक होगी तो अल्लाह उनके हाथ को बाजू को थाम लेगा, और अगर वो बद है तो फिर अगर तुमने दौलत उसको दे दी तो उस बदी में तुम भी बराबर के शरीक हो। इसलिए लोगों ने बड़ा किनारा किया है, किनारा कशी इख्तियार की है। तो हमें भी चाहिए कि जरूरत के लिए जरूर लें, काम करें, मेहनत करें, लेकिन यहाँ दीन की बात आती है वहां भी हमें कुछ थोड़ा सा अपनी हमीयत का, हमारे ज़मीन का सौदा नहीं होना चाहिए, वहां भी हमें डट जाना चाहिए। अगर इस डट जाने में जिंदगी चली गई तो इमाम हुसैन के शुहदा की सफ में शामिल हो गए, और अगर बच गए तो गाजी बन गए। तो नजरिया ये होना चाहिए, आखिरत पर नजर होनी चाहिए। और अल्लाह फरमाता है वला तुज़लमूना फदीला, आखिर में तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, जो दिया जाएगा तुम्हारा किया होगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तो खौफ मिटा दिया दुनिया से। तो खौफ की वजह से बंदा नहीं ना लड़ता कि मेरी मिल किधर जाएगी, मेरा घर किधर जाएगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। अगर ये सारे ख्यालात ना हो तो फिर इंसान के अंदर ये खौफ पैदा नहीं होता। आगे फिर मरने का डर भी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, तुम जहां भी होगे तुम्हें मौत आ लेगी। ये भी खौफ को खत्म कर दिया, जहां भी चले जाओगे तुम्हें मौत वक्त उसका मुकर्रर है, वो तुम्हें आकर लेगी। और फरमाया वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदातिन, अगर कि तुम पुख्ता बुर्जों और कलों में बंदी क्यों ना हो जाती, फिर भी तुम्हें मौत ले लेगी। इससे बड़ी क्लैरिफिकेशन तो कोई नहीं है, इससे बड़ी वजह